no ahite man lehite puilano chini bubagrano ang khulumung yaparo hamjak ma yaparo chini borom ganang iem takuk komolno hamba yaparo chini machang MDC সদাগর কলইন চিনি মহানেত্রী রোগ মহিলানি যত টাংফাং রোগ ব্লকনি ডিস্ট্রিক্টনি চিনি টাংফাং রোগ YTF টিপ্রা মথা TWF ni যত আদং রোগ ন হাম্বাইয়া ফারে দিনে আং হোমিওপ্যাথিনি বিথি সামা হেকে কম সময় বক্তৃতা মার নাই বোবাগ্রানো ছাও 10 মিনিট সানাই না 12 মিনিট মানে তে আধা মিনিট বাংলি দিতে 12.5 মিনিট নি সবাই নরং নুগুই বেলাই খাতং থঙ্গো তিনি অরচন ফুল স্টোরেজ ফাউন্ডেশন স্টোন जों खेख्लायनाय जेंनाय आबुनु रुगै सौदागर कलयनि नेतृत्वे दैमा नायदै रिगनाय सुदै गायसा प्रोग्राम खायगाबो आरो किचिनि कोल्ड स्टोरेज नि प्रोग्राम नाय अरो गायसा बुबाग्रानो दै जनसभा बो जेंखाय कोल्ड स्टोरेज तामा मानैयाबो आबो काचिनि मैखोथों थाइगोथों रगनो जों गोजान गोजान खै दनि माननानि एक बाजारो फालमानिया फानो दै 3-4 दिन परे फालमाननानि सगै थांयानि बागै कोल्ड स्टोरेज नि दरकार जिनि बरक रक लेक चमुनिओ गोबांमा बरक सब्जि लांगै थाङो फालमानिया हांका हायनो कम दाम बाय बुइनो फालि मारो गोबांमा बुइनि हदानि बरक रक बरक बाजार शेषो कम दामे मिखोथों पाइनान बागै बैग कतर कतर तुई फायो जों दाबुक टिप्रासारो टिप्रा मथा एदिसि हाफांवा सुकमानि परे जों चंखा चिनि मिखोथों नोथों जोंते सग्रिलिया जोंनो कोल्ड स्टोरेज खाय दाबुक आबनो हिमगरो दनिवै जों दाम माना नांनाय आबनो तिनि 1,17,00,000 टाकानि वै जों सेचुआव दाबो कोल्ड स्टोरेज नामनाय अमहाय कोल्ड स्टोरेज टिप्रा मथा हाफां बुवाग्रानि नेतृत्वे 25 टामति कोल्ड स्टोरेज जों सारा त्रिपुराव खायनाय जिनि कृषक रक जिनि सामुं दांजानाय रक मुया फाल जानाय रक वाक बाहान फालनाय रक बरक जेन मनो सगिया सुमियाखै तनमाननानि बागै जों कोल्ड स्टोरेज दिनि सेचुआ जरा तुई फाइगा मनि परेनो आगामी कयेक दिननि बिसिङो टाकार जलाव बाहायख्लायनो जों 1,70 lakhs नि कोल्ड स्टोरेज दावैसो जों उद्बोधन खालायनाय दागुक दै बुकुकजों दिनिमो पान्नाओ मौसम गाइपें गलय जमातिया देबबर्मा सारा त्रिपुरानि चिनि टिप्रासारनो नायना गाय जों बर' फायना नांनाय अम्पिओ फायदे अरो जतरो दं हायजे चिनि जत हदानि बरक दङ दिनै अनेक बरक चारिदिके त्रिपुराओ गक फायजा दिसालाय दङ थामसांमानि जराओ दफानो केबता सुक्रुकदि दिनै नरगर जारा जनसभा फायनाय ताकुक जंगां सारा मुचुङो जों बगै दा थांदे त्रिपुरा राज्य टिप्रासारो विभागे एडिसि फानो हिरदों रोमांस कृतों थों चिनि टिप्रासारो नि दाबिलो तुबुई फाइगा सुदो आंचलिक दल करिके जों कमाय थाङोमो निनि रिगनाय कमाय थांमाने रिगनाय बरं बागे आंदोलन खायगा आंचलिक दल दिनि चिनि बोरै रग रिगनाय गानै गुरिओ चिनि बोरै रगनो जों रिगनाय गाननो फोरोंनो नांलिया दिनै अरो मोसाय थांनाय चिनि बुकुकजों रिगनाय बरक गानै अरो मोसाय थाङो যদি আঞ্চলিক দল পগै जों জাতীয় দল খাইना চেষ্টা খাইगै जों बरंनि ककनो पगै दाथांनि जों नुखा जितेन्द्र चौधरी জাতীয় দল खायो टिप्रानि कक सायमान्या
রেবতী মোহন ত্রিপুরা সিপিএম খাইয়ে যা তিনি বাকি কক সাইমানিয়া তিনি বিজেপি থাঙ্গা তিনি বিজেপি হবো কক সাইমানিয়া তিনি गोबां বরক ত্রিপুরা মথানো চিকন জাগে জাতীয় দল থাঙ্গান বাকি জাম রনাই गोबां নেতা নেত্রী দংমানো কিন্তু আর নেতা নেত্রী রক্ব ও রেবতী মোহন জিতেন্দ্র চৌধুরী হাই বড় পত্রিকমুই পাইনাই বড় কোনদিন বুখাপ্ত্রী ত্রিপুরাসান বাকি কক সাইমায়া বড় আঞ্চলিক দলন তৈসে ফিরক না পাইনাই আঞ্চলিক দল খাইনো जों তিনি গ্রেটার ত্রিপুরা লেননি দাবি দিশাই দङ ধরো কক্তা থাকে आईपीएफ की खिलाइए बीजेपी में चुक्ति खिलाइए ত্রিপুরা লেননি দাবি দিশাওই বড়মুরাও যারা লামা কাশুই এমন ভাবে চিনি বড়গ্রক ইবুসান নঙ্গে বুখাবাই হাও মাইচা কাচিন বড় তিনিনি সৌদাগর কলই বাবু आईपीएफ की खिलाइयो আগে এই সমস্ত বড়গ্রক সাগনি রিখিবি পর্যন্ত বড় বড় মুরানো কাশুকা বড়মুরানি আপ্রিজ কতক সময় পর্যন্ত থ্রিজান বাকি বড় রেটিং থাকা তাও খাইজাকা তিনি বিজেপি ভাই আদাত খাইয়ে ত্রিপুরা লেননি কোন একটা কক সাইমালিয়া ত্রিপুরাসানে একটা দাবিন কক সাইমালিয়া তিনি বাকি তাকুগ্রক जों ওয়ান সুগা নাংনাই ত্রিপুরা মথা তাঙै जों খাইয়া নাং ত্রিপুরা মথানি লিডার কা মহারাজা প্রদ্যুৎ মানিক্য তিনি নেতৃত্বেন ত্রিপুরা সারক নাই মথাং মাননাই গ্রেটার ত্রিপুরা লেন মাননাই মো থানচাও যে जों मा दंनाय दाबो ও থানচানো কেবল সুপুরকানি উচিতিয়া তিনি जों नुगोर 170-78 ফ্যামিলিনি 580 জন বড় ভোটারের যোগদান খাইগা নরক নুখনা আস্তা বলো 12 তারিখ যে জনসমাবেশ বানি আবু ওয়ানসারক ছাও ও যুগো আগরতলা শহর আংশিক কদর জনসভা কোন রাজনেতা কোন অভিনেতা কোন মন্ত্রীর পক্ষে এত বড় জনসভা খাইয়ে নেওয়া কখনোই সম্ভব না কিন্তু আপনার সম্ভব খাই ফুলকা ত্রিপুরা মথানি বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ মানিক্য একমাত্র বড় সম্ভব তিনি দামক তিনি বরক সিংহ সাবমায় আদাতিন ত্রিপুরা মথা आ बरक बायना आदातिन নাই आ पार्टी बायना आदातिन নাই যে বড় লোক ত্রিপুরা সারকনি দাবি চিনি স্টেট হোক চিনি রাজ্য যারা রিনা গোসিনাই आ पार्टी बायना जों आदातिन নাই अदरवाइज मोदी जी भी अगर नहीं मानेंगे अमित शाह भी अगर नहीं मानेंगे हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे हम त्रिपुरा में अकेला लड़ेंगे जों मुखी को मासानाय आइছে जों किरिया অনেক বড় সাবলে लोग यहाँ पर खरब नहीं लोग आगमा साउ पार्टी दे चिकन गामु ত্রিপুরা মথা पार्टी चिकनी से पार्टी को दरो थांगो रोकली खनाबले किंतु नेता नेत्री रोक पगैदा थांगदों ओं बुबाग्रा संनि बंशधरनो निनि शत्रु रोक बाय लड़ाई खाये राय कचाक राय कोसमनि नेतृत्वे थुरुग्रनि कामान सेगै नारगमानि भक्ता थांगदों जों चिको नों मानो किन्तु जों कुनो गदर पार्टीनो किरिया ত্রিপুরা थानसा दंसा जों केबनो किरिनान कगिया তিনি मुस्लिम मणिपुरी ত্রিপুরা मुंडा जरा যদি जों एकन थाकाय ত্রিপুরা রাজ্য 45টা সিট দখল খাইয়ে একক ত্রিপুরা মথা ক্ষমতায় আসুক যাইছে আফরু গ্রেটার ত্রিপুরা লেন সাবকা শুনাই নাই তিনি অনেক বড় ত্রিপুরা মথানো চিকন জাত নাই बुबाग्रा गाड़ी भाईपुरानो साई भाइयो जो लोग अभी त्रिपुरा मथा को छोटा पार्टी बोल रहे 2023 के बाद वो नागिन डांस करेगा लोग साइड में नागिन डांस करो सापुरिया रोग जोखन बिंताम खाय चिबुक हाइन में साजाक्तिंग भाइयो चिबुक सुगना सुगु पॉप थांगो आइते जैसे 20 गनांग पॉप मुसाना आइते बुबाग्रा साई भाइयो आनो अनिमेश चिंता मत करो हम बीन बजाएगा और सब नागिन डांस करेगा हम महंगा थिंग तो नब्बुबाग्रा तिनी पंजाबी कुकुर चुमुई भयो बीन तामरे नाइला भाई के कोआस हमाई दाम कामो नाइते हाँ अबन ताकिरी ताकुरो
বুবাগ্রা যেখানে টিপ্রাসা সেখানে নিচেন জাতি মাকলাইরাই আর বুবাগ্রানো চিনি লিডার বুবাগ্রানো তিনি কেডংনান বাগে রাং রুবই আং অনেক নেতারং লুখা আগিকে চাবরা গাঞ্জা রোগ লুকু হাইছে সরিন্দ্রি খিবিরি চাবরা গান্ডুকা মো খেপি খরকসা নেতান মুমানে পুরা রাং মাং সুতলে রাংনি হাতরসে গ্লাইজা গাইছে তামুং মাই খাচিন বরক রাং নাই পাইনাই লোক বুবাগ্রান বক্তৃতা খানা খানাবলে দেশো এমন কোন রাং সানামা মেশিন চিংয়াকপো যে মেশিন বাই রাং সাপকুই বুবাগ্রানো পাইমান নাই আবো কম কক দা আবাইলো খানাদান কক बीजेपी सादे कांग्रेस तो सादे रंग खाएगा लेकिन किसी को फूट नहीं देगा आंदोलन में फूट देगा नहीं तो गए थे हाँ रंग भाई के बस्ता पानी खाना हमको भी दो सबको दो मेरे बच्चे के लिए दो मेरे बहन के लिए दो सांदे है चे रंग में चिंगरो पाइने चे सदा के दूँ रंग सामांग लुखबले चिन बरो लोग कैसे मानना बगी सीपीएम मा खाई के 25 বছর तामुका ताकोदा नोबनि अभाब पापाइका पाई आइছে जों जेदिनो राज्य मान थानाय मंत्री सिनि नगो फाइनाय टिप्रामथा एडिसुआ सुकमान पड़े जों राधा चरण संहाय कक साइमाया नक लुखना जों चिनि बुचुं दै बुबाग्रां जे मुसुंमा जों खायो कोल्ड स्टोरेज पर আগরতলা রিখামন চেনছাক আগরতলা কোল্ড স্টোরেজ শেষ হওয়া মাংনাই টিপ্রামথা যদি ক্ষমতা পাইয়া গায় তিনি শেষ হওয়াও কোনোদিন কোল্ড স্টোরেজ জিঙ্গা তিনি বাকি বুবাগ্রান ছি আবা খরত দিন অরব গাইছে বুবাগ্রা দংশে তিনি অরব হইল তারপরেও তামসা তাওয়ানা দি जों টিপ্রাসা লিডার ন পাইছি বাইনে বুবাগ্রা জরা জরা ওয়ানা दिखलाओ भी नहीं क्या हो गया अपना जात का आदमी पैसा गाड़ी पुलिस चाहिए सब चला जाते जों बुबाग्रानु सिगाङो 17 जन एमडी सीएम सीएम डेप्यूटी सीएम जों सागा जब तक ये धरती रहेगा जब तक बुबाग्रा जिंदा रहोगे जब तक ग्रेटर टिप्रालैंड नहीं मिलेगा जों बुबाग्रा बाई दंनाय जों श्री नहीं है सुनो का रंग में पाइनाय आगे आनो खूब का रंग साउ लिंग गाइते आंदोंग नो साउ वाक बहन चाइ तो दिखे थोकाबुला आंग छिउ आइते चिचिरी चाउई चिचिरी बाई गई थोकाबु आंग छिउ रंगला आंग आपके मासामो बुकरी रंग बाई गई थोकांग चिपसी आइते आंगोनो बरम सागान बैंक अकाउंट चेक खेबे बाक बुकेब खाइने गिरे लार बर कुसिउ जानो जोंनो रंग साउ दाइरो जों रंग साया बर कुसिउ जों गायसानाव हामजागौ जाति थाङै थांदों दफा मुक्तिं थांदों बिनि बागै जोंबो हारपेक जावैनो बिनि जराव बुजावै दं दा गेलेदे दाखुग्रब एमन दिन फाइ दङ त्रिपुरा राज्यआव रेवती मोहन त्रिपुरा जितेन्द्र चौधुरी समस्त बरक एकदिन ग्रेटर टिप्रालैंड बागै टिप्रामथा मा फाइनाय आइছে 1 लाख चिन कप कैसा दंले ওই যাইবো টপ মেনা পথে লাগ পাইব মালাই নাই जों বরং নাইতে আপ ইলেকশন জরা जों তিনি শেষওয়াও প্রোগ্রাম খাইগা বরকো খাইনাই কিন্তু টিপ্রাসারুনি বুখাও বুবাগ্রানি লিডারশিপ বাবু বুবি পাই খাইছে আং তিনি শর্ট সময়ের মুই দুখাইরান মুজু বিশ্বজিৎ দেববর্মা থিকা সাবধানকা বুবাগ্রা মতিলাল কাইবেন থিকা সাবধানকা বুবাগ্রা माधव पारियो 5 जन बरक पुलिसाका साबधानका बुबाग्रा मारखासिम जमातिया बुथारजाका साबधानका बुबाग्रा हासाका बुबाग्रा न गारै टिप्रासार न नायमो थांग्रिनान बागै चाइ दंनाय केबो गरै बिनि बागै ईश्वरनि थानि चिन प्रार्थना दंनाय बुबाग्रा गोथां दंथं बुबाग्रा गोथां दङै चिनि नायमो थां तुबै फायदों 2023 आज चुक्तिंग नहीं नरक नहीं दंग नहीं और যদি चुक्तिंग अंकाय टिप्रामथा अकेला लड़ेगा अब बुबाग्रान को क्या वो चिनिबो को गाइছে जों केबनो किरिया जों एकान लड़ाई खैनाय फुनुगिरि नै टिप्रासारक फानजाक लायो
একা ত্রিপুরা বিধানসভা जों দখল খাই গাইছে তারপরে প্রথম দিনও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি বিল পাস খাই রাজ্য जों খাগি পাইনে नरक ताप थांगनी नगो घरे घरे प्रचार खाई तक प्रचार में पोस्टरिंग भी होगा घर घर में पोस्टरिंग होगा वालाइने पुलाइने कोनो दरकार करे ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড चिनी नांगो विलेज कमिटी निर्वाचन बीजेपी रो किरी जागे खाइरे गया अब जों नगो नगो थांग प्रचार मा खाइनाय बीजेपी को अगर हिम्मत है विलेज कमिटी इलेक्शन करके दिखाओ खा खाइरे करो खाइरे गया जे दिनों विलेज कमिटी घोषणा नहीं कोई 100 विलेज कमिटी बिना प्रतिद्वंदिताय ত্রিপুরা মাথা আইন জয়লাভ নাই ত্রিপুরা আইছে কোন ইলেকশন দে নাংলা গাইছে সাবো মুসুক নাই আমতি মুসুক নাই গো দংনা নাং হইছে সিনেমা হল रो करी कागी सिनेमा हल जयप्रदा बायदि सिकापुर मसाके दिप लामति रो आंखा तामना रिंग आमति रो गाइছে बुसलाय सकतु गियानि दावै साताम दा तामनाय थाजि पुइ के नाय এই মখা খাইরালি আইন খাইখা দাবু গাইছে দাই আমবাই आं गोबां कक सालिया हर बुकबो थांना नांनाय तबे मिसिल मिटिं खाय बुफां सागारबो थिंग्लय दा दं जाबाय आहा बुंसागा मोजां मोजां न तामारो न मातो फाइमा गंले हा आं खुवाइरगबो नुखाब मिसिल खायके थेन्द्रि बुफां रगोसे थिंग्लयला नाय नाय अब बक्तृता मुस्तांगों नांगमों या फाताम थानी फ्री लाइक चिन थानी फाइगुना एप्लीकेशन तो आर्थिक साहित्य जाय बे फाइगुना अरे हावा फाइ और पाल मिली नाय फाइदिदा तामने आरो हा पुंसागा आरो के टीआईपी हाइदा बेलकनी दे आबो वागी सिनेमा हलो एक टाका के सेकेंड क्लास 1.5 टाका के बेलकनी मा आरो बेलकनी आसुक्लाई दंगरो बुबाग्रा बक्तृता ना फुनो जत्तो तला फैजाय आं तिनिते को गोबां सालिया ताकुते बुकुजों बेलाय बेलाय हामबाय तिनि मुदे हाइकै जों 2023 केनो जतदिन पर्यन्त ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড फायासा जों मुभमेन्ट खाइमा थांनाय जत्तनो पाइफ्राय हामबाय आफारै आनि को गांगरनो मथाकसिनो ত্রিপুরা मथा इग्लक्तों ত্রিपुরা दफा इग्लक्तों बुबाग्रा इग्लक्तों